Yan, 6 by 16, one room double deck TV divider with central table. Ito po yung kiyas nya. Yan. Tapos ito po yung likod. Yan po. Yan. Pasok pa tayo. Bali, ito yung entrance nya. Naka-door lock na din. Pagpasok mo yan, may lababo. Yan, TV divider. Nipa roof. Yan, tapos yan po yung upuan. Yan, dalawa po yung upuan nya. Yan. TV divider. Lababo. Center table. Yan po, yung design. Yan po yung room nya. Yan. Yan po yung room nya. Bali 5 tao po yung matutulog dito. Yan. Tapos yan po yung double deck. Yan po yung hagdanan. Bali sa taas, pwede dalawa po. Yan. Jealousy. Yan. Jealousy. Yan. Tapos may lalagyan pa ng gamit dito sa taas. Yan. Ito po yung double deck nya. 6 by 16, one room double deck TV divider, lababo with center table. Yan.